dia. Jadi bagaimana tidak distajabah doanya? Sedangkan orang yang puasa itu sudah menahan nafsunya, kesenangannya, mengutamakan perintah Allah. Kamakilah di dalam dari karena disujudi yubahi. Sebenarnya dikatakan dalam satu riwayat bahwa hamba itu kalau berada di sujudnya yubahilahu azza wa jalla malaikatah, maka Allah membanggakan Allah azza wa jalla membanggakan hamba tadi di hadapan para malaikat-malaikatnya. Wa yaqulullah subhanahu wa ta'ala, maka berfirman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dari maluhur, yang malaikati wal malaikatku unduru ila abdi, lihatlah kepada hamba ruhuhu inti wajah salu bainai, rohnya dia di hadapanku, sedangkan jasadnya juga di hadapanku. Ini sujud di hadapanku, sujud rohnya. Ushidukum, saya persaksikan, saya jadikan kalian saksi, wahai malaikatku yang malaikati, ani qad ghafartu lahu, bahwasanya saya sudah mengampuni bagi orang itu. Wallahi ma ahsana sujud sajidin, maka demi Allah, alangkah bagusnya sujudnya orang yang ahli sujud. Umahasa anfas shaimin, alangkah mulianya nafas-nafas tarikan nafas orang yang puasa. Arbaha badayal amilin, alangkah beruntungnya badai barang-barang dagangan orang yang beramal. Ajaba munajati munadamatil muhibbin, alangkah indahnya munajat berbisiknya munadamah. Munadamah itu asalnya dari nadama. Nadama itu asal maknanya di syair-syair itu teman minum dulu sama jahiliyah tuh sering disebut syair nadama. Nadama itu teman minum khamr. Tapi maksudnya itu di syair sufi kalau ada nadama itu maksudnya ya khamr mereka itu bukan khamr yang haram. Khamr yang para sufi itu kecintaan pada Allah dan Rasulnya SAW. Sehingga mereka mabuk dalam kecintaan seperti mabuknya orang yang ya waliyatubillah, orang yang minum khamr itu mabuk juga, tapi jurusannya lain. Ya waliyatubillah. Munadamah, alangkah atiab, alangkah indahnya munajat munadamatul muhibbin, bisik-bisiknya karena munajat. Jadi munajat itu arti aslinya itu berbisik. Kita munajat itu asal maknanya munajat itu berbisik kepada Allah. Ibaratnya kepada kekasih, dua kekasih itu berbisik. Ya. Berbisik. Indahnya munajat, bisikan-bisikan munadamah, omongan dari orang-orang yang menemani daripada khamr yang kecintaan tadi, muhibbin dari para pecinta. Manfaat jua pada tayyib, alangkah bermanfaatnya laparnya perut atau hati orang-orang yang taat, asal hati yang berpuasa. Kalau kita sebagaimana dikatakan innal abda idza kana na'iman, hamba itu kalau tidur wajihan, sedangkan hamba itu dalam keadaan lapar, wajihanun haraba minhu syaitan, maka syaitan lari dari dia dalam keadaan lapar. Karena musaibilun, kalau dia dalam keadaan terjaga, bahwa syab'an dalam keadaan kenyang, jarang minum syaitan majrata, maka syaitan berjalan di tubuhnya seperti aliran darah. Maka kalau karena na'iman, lantas bagaimana kalau dia itu tidur? Sebaliknya, orang tidur dalam keadaan lapar, dia orang tidur dalam keadaan lapar, dia setan itu gak bisa masuk. Kenapa? Ini berdasarkan hadis Nabi bahwa setan itu Rasulullah SAW bersabda, setan itu majra yajri min ibn Adam majratan, berlaku di tubuh manusia ini seperti aliran darah. Maka persempitlah aliran darahnya dengan rasa lapar, kata beliau. Maka orang yang tidur dalam rasa lapar, setan pun takut. Tapi sebaliknya orang terjaga dalam keadaan kenyang, setan tidak takut. Bagaimana tidurnya orang yang lalai? Bangunnya saja orang yang kenyang, setan tidak takut. Bagaimana tidurnya orang yang kenyang? Sangat tidurnya orang yang lapar, setan saja tidak berani. Fadhuru akhirah barakatuh. Perhatikanlah saudaraku pada keberkahan rasa lapar, pada fi'il insan, dan kemanfaatan rasa lapar tadi bagi manusia. Kaifa yafiru min syaitan, bagaimana lari setan itu dari orang yang lapar tadi. Kama hukian ba'di sada, orang puasa tadi. Sebenarnya dikatakan di sebagian para sada, para pembesar, anak-anak yang sudah masjid. Suatu kali sebagian pembesar para ulama itu berjalan ke masjid. Fara'a rajulan, maka ulama tadi melihat seorang yusolli fil masjid, sedang sholat dalam masjid. Rajulan na'iman, ada seorang yang tidur ala babil masjid, di pintu masjid. Wa syaitan qa'iman yatahassar wa yatahayyar, sedangkan syaitan dalam keadaan berdiri
dalam keadaan sedih dan bingung. Jadi ada satu orang tidur di pintu masjid, setan mau masuk, ragu-ragu, dia bingung dan dia sedih. Walau rajul soleh, maka orang soleh tadi yang mungkin kasyaf Allah bukakan mata batinnya sehingga melihat setan tadi, mali araka qaiman hairan mutahasiran. Kenapa ya setan? Saya lihat kamu ini berdiri dalam keadaan bingung dan sedih. Kalau ini Nabi akan masjid, rajulan qaiman yusalli. Di masjid ini ada orang sedang berdiri sholat. Kula Muhammad tu dan kula alaih. Setiap kali saya kepingin untuk masuk pada orang itu, kepada masjid ini, saya kepingin menyesatkan orang ini, usbiru an sholatnya, saya kepingin menyibukkan orang ini dari sholatnya, mana ani nafas dan naim, maka mencegah saya nafasnya orang yang tidur ini, mencegah saya nafasnya orang yang tidur. Ya. Ada di baru masjid yang ada di pintu masjid. Wallahi daru anfasis shadiqin, maka demi Allah, atau falillahi, maka hanya milik Allah lah. Daru anfasis shadiqin, keindahan tarikan nafas orang-orang yang benar-benar jujur hubungannya dengan Allah Ta'ala. Kaifa tahrusul qulub wal ajsad min syaitan. Bagaimana tarikan nafas tadi menjaga hati dan jasad kita daripada tipu daya syaitan. Wala tasilu ilaiha wala taqdum alaihi, sehingga dengan berkat nafasnya orang yang tidur. Pada orang yang tidur itu ulama dan dengan nafasnya saja bisa mengusir syaitan. Itu berkat nafasnya orang-orang yang shadiqin, yang jujur muamalahnya dengan Allah SWT sungguh-sungguh. Mudah kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Ikhwani, undur berkat taat wasbabiha. Perhatikan keberkahan ketaatan dan sebab-sebabnya pun hal-hal. Jadi kamu berada pada kewaspadaan, minal ghaflah, daripada kelalaian, wa afatiyah, dan penyakit-penyakitnya daripada kelalaian. Pakai pada yang bersolat, wa fisiyam, Ramadan qiyamih. Bagaimana seorang hamba itu tidak, yang lalai itu tidak tertarik pada keberkahan daripada sholat dan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Yang berkata sahabat syarif, tukar beruntung bagaimana seorang itu tidak merasa sedih atas bulan yang di situ dikafar dosa-dosa bagi hamba. Wa alami, oke, berarti ala syarif Allah biaribul amilin. Bagaimana seorang itu tidak menangis atas bulan yang dilipat gandakan padanya pahala orang yang beramal. Fursat ikhtirami, dan di situ ada kesempatan untuk dia meraih daripada berlipat gandaan amal itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu dengan tertib daripada bacaannya yang terjadi sejarah. الفاتحة ربنا إليكم هذا المرتبة وجعلنا أهلها وجعلنا محفوظين من فتن الشيطان، من كل الشيطان، من كل نفس، من أعداء الدنيا ولا الدنيا بلغنا مرتبة الاجتماع بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وأنا الوجه الصبي وراضي عنا ومرضي عنا وأرضى عن والدينا وارضهم عنا ولكم من رضانا يا رب ما يسرهم وبلغنا من أعمال ما يجيبهم. اجعلنا محل النظر في العبادة وأن نظر في الصدق مع النظر في الليلة وأن نظر في العمل وأن نظر من حيث ما كان على من عبادة من تقوى من شهادة وتقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبلغنا أمانينا في هذا الشهر ولا تعجبنا عن رؤيا فضله ولا عن رؤيا بركته ولا عن رؤيا ما يتناسى فيه ولا على ما نحشر لأهله. واجعلنا من أهله الذين قاموا به وحفظوا وذكرتهم واجعلهم كما حلل. اللهم اجعلهم كما تجمع علينا واجعل قائمين به أجل القيام. اللهم اجعلنا قائمين في أجل القيام أفضل علينا ما وافض علينا وأفضل علينا وأفضل ما فضل على فيما يتجلى من كنوزه من خيرات من مواهبه من عطايا من ليلة بدره ومن المغرمين بجائزة بيتك. اللهم من النار جعل أهل الإتك وفضل فيما بعد هذا الشهر فيما بين الأمور وجمصوا بالطاعات وجعل اتفاقنا إليك ومعونا في أمور كل عليك وتجعل اتفاقنا ارتباطا الى الدنيا ولا الى شيء من مظاهرها ولا الغفله ولا الى الغفله. اجعلنا معك حاضرين في كل ظاهر باطنا حتى تصل درجه المراقبه معك ونكون معك دائما في كل حال. اسر معنا ولا تخلفنا ولا تغلبنا ولا تؤخرنا. اعطنا من كل ما اعطيت من قبلنا خصوصا شيوخنا الكرام ورجال العالم وتسد اليهم وفض عليهم وخلق عليهم من خلائك
الزينة الإنعام أفضل علينا من تلك الخلق ألبسنا أفضل من تلك الخلق ألبسنا إياه وجعلنا متين اللهم بما تعتهم به لذوق الصوم وذوق قربه وذوق محبته وذوق حسنه وما فيه وما تجرى فيه من قلوب في فم الصائم وبعد المقبلة من أكرمت من أحببته من توليت وممن توليت تولنا اللهم في تلك الولاية وجعلنا وما تضيعنا فيه نفس من الأنفاس ولا بد من الأوقات ولا سن الساعات ولا يوم من الأيام ولا ليل من الأيام وجعلنا أجمل يا رب ننطلق فيه بالقيام ونعتذ به بالصلاة ونعتذ به بالقرآن ونتمتع به بالقيام في القرب والكرام العلم وما شاكل ذلك نتمتع به لقدم فيه من الثقل وقدم من الكسل وجعل عادة من سير أيامنا أنت الذي يستجيب الدعوات أنت الذي تعجز الرغبات وأنت الذي تعطي الأمنيات تعطي لهم أمانينا واجعل أوليتنا سبلية وارفعنا على درجات من درجات القرب وخير البرية به خير وعلى خير يسير معنوي على من أحبك وقدر على من أوى سبحان الله العظيم صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربنا أنت ربنا بأننا نبقى ربنا أننا أنت ربنا على نظر ربنا وقم علينا ونوزن كل أوبا واسر لنا العورات وآمن الروات وغفر لوالدينا ربي ومولدينا وبر والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة وغيرة والمسلمين أجمعين ربي اشكر فضلا وجودا منا بإحسان بالمصطفى الرسول نحو بكل سور صلى ربي عليه أنت الحمد وآله وصحبه إذا نغزل والحمد لله الذي وكان ولنبي مدد وعمل في الطريق ورحم الطيب وقنا شر ما قضيت لك تقضي ولا يقال ولا يعيش ونتوكل على ونصبر ونتوب اليك وسلم المسلمين وعلى امر المسلمين وفضل المسلمين وضمن سوقنا يشاء مصائب الدنيا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى صحبه وبارك وسلم.